महाभारत प्रस्तुत करता साउंड एंड इमिटेशन और क्लब ग्रिंडन। सुनो सुनो ओ सजनो रे भक्तगणो, ओ सजनो रे भक्तगणो, जीआर चोपड़ार महाभारत देखो भाई, भाया मामार कथा শুনো রে। মহাভারতৰ চৰিত্ৰ বোৰ চাই নিজৰ গাঁৱতে বিচাৰো হবলে। মহাভাৰতৰ চৰিত্ৰ বোৰ চাই নিজৰ গাঁৱতে বিচাৰো ৰে। दारोगा होल भाई पिता श्री भीष्म, अंकल प्रोफेसर द्रोणाचार्यम, प्राइवेट ट्यूटर गुरु कृपाचार्यम, दुखिया जनागन पंच पंडाबम, उदंड जाट होल दुष्ट कौरवम, मंत्री जी होल धृतराष्ट्रम, उत्कुल महाजन शकुनी मातुलम, आदर्श प्रोदिक नंद किशोरम। महाभारत में एक है द्रौपदी, हमारी याद আছে হাজার দ্রৌপদী, কুন্তির কুনিবি কি মাদগতি। মুক্তি জোজারো মহাত্মা বিদুরম, সিআরপি কর্ণয় নাচে বম 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 কোক 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 জয় গোবিন্দন জয় গোপালম, 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 জয় গোবিন্দন। শ্ৰোতা ৰাইজ, আপোনালোকে নিশ্চয় এই গীতটি শুনি বুজিব পাৰিছে যে এই মহাভাৰতৰ কথা কোনফালে ঢাল খাইছে। আহক আমি এই মহাভাৰতখন উপভোগ কৰোঁ। কৰ্মণ্যেৱাধিকাৰস্তে মা ফলেষু কদাচন, মা কর্ম ফল হেতুর্ভো, মা তে সঙ্গো সবিকর্মণি। সাংঘাতিক ঘটনা হৈছে, আই মিন টু সে মাৰাত্মক ঘটনা হৈছে। মানুহে ৰেচনৰ দোকানত, কেৰাচিন তেলৰ লাইনত, মাছৰ বজাৰত থিয় দি হাইৰাণ হৈ ইটোৱে সিটোৰ লগত কাজিয়া কৰিছে। কেৰাচিন তেলৰ টিং চেপ্টা হৈ গৈছে, মাৰৰ কোবত মানুহটোৱে চিল্লাই উঠছি। राजनैतिक लीडर इलेक्शन दिसी কৈছি আমি ऐसा करेगा ऐसा करेगा, पटाबारी कुबाई डाल डाल करेगा, মোক ভোট দিয়ক মোক ভোট দিয়ক। ইবাগে আকৌ সিটোৱে কৈছি মোক ভোট দিয়ক, ইবাগে ইটোৱে কৈছি মোক ভোট দিয়ক। ইটোৰ সমৰ্থকৰ লগত সিটোৱে, সিটোৰ সমৰ্থকৰ লগত ইটোৱে কাজিয়া লাগছি। নাকৰ বাৰান্দা উৰি গৈছি, অৰিজিনেল নকলি দুইটা দাঁতে মাতত পৰি গৈছি। হলাকে হলাকে তেজ ওলাব ধৰিছি, জনসাধাৰণে আতংকিত হৈ আতা বাচছি। হস্পিটালত ডাক্তৰ নাই, ফাৰ্মাচীত ঔষধ নাই, বাজাৰত বস্তু নাই, পাৱাৰ হাউচত পাৱাৰ নাই, স্কুলত মাষ্টৰ নাই, অফিচত কৰ্মচাৰী নাই। ইমান বিলাক নাইৰ মাজত জনসাধাৰণে অত্যাহি দি চিৎকাৰ কৰিছে। श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पाथ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था, शब्द दिग्घोषित हुआ।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं समय हूँ, मैं अनंत हूँ। वो महाभारत की ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक घटना हमारे नेत्र के सामने ही घटित हो रहा है। जब भाई भाई के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध की विभीषिका अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, जब 10 व्यक्ति अपने नेत्र को बंद किए हुए थे, उस समय मैं अपने खुली पलकों से सब कुछ देख रहा था, क्योंकि मैं बेबस हूं। मैं इच्छा करने पर भी अपने पल को बंद नहीं कर सकता। मैं नेत्रहीन हूं, किंतु दूसरों की अपेक्षा मैं अधिक स्पष्ट देखता हूं। आज मुझे भाया मामा ने जिस महाभारत की कथा वर्णन करने का दायित्व सौंपा है, उस महाभारत की अपेक्षा आज मैं अधिक विचलित हूं। कारण आज का महाभारत उस महाभारत से अधिक दुखदायी, असहनीय, अकल्पनिक है, परंतु ये सच है।